مساء الخير الحاجة. سي بن الساعي ياك هنا الدار تاع بن الساعي، واش راكي؟ لاباس بخير. طالع هنا في البيت نتاع محمود بن الساعي. فين درتو؟ شوف هنا وراك، هنا وراك. هنايا روح لهنا. اسمع هذه الكتابات، هذا واش هو الكرات من الكتابات نتاعو؟ كتابات شوف داخل خلي ما تسألنيش هذه كاع الحوايج تاعها. من هذوك كتابات اي سكوند دوك نشوفوا دوك نشوفوا معاه. جاو لي الجماعه كيتزوج منها قالوا لهم ديك لي زوج من عيسى. هذا سي الميدسان بارتيكولي جمعة طبيب زعبوب خو جمعة زار صغرى أبا جبد رجلك يا نقول لك سكتوا لي من هذيك الكاسات اخرجي كيفاش يا حسن. Tu as celui? Non. حسن. ما نتفقوا جمعة. لا مشينا. أول برا أول برا أنا كان بغيتي تشوفيها أول برا. شكون هذا اللي جا؟ شنو هو؟ أنا جبت. حاج لاباس. شوية مضروب. هذا هو البيت المتواضع، هذا هو فقر رجل من الناحية الاجتماعية، ولكنه غنى المفكر والفيلسوف حمود بن الساعي. غناه بهذه المكتبة الضخمة فيها من الأنواع المختلفة، من التخصصات المختلفة، من الكتب القديمة في التاريخ، في الفلسفة التاريخ، في الحضارة، في الاجتماع، في الدين، في السياسة، في الإثنولوجيا، في الإثنوغرافيا، كتب كثيرة لا حصر لها. إنها مكتبة ولكنها كما ترون لم تجد لها مكانا ولم تجد لها روحا كي تتنفس كي تتحدث. إنها مكتبة الدكتور والفيلسوف حمود بن الساعي، هذا الرجل الذي نسيه التاريخ ولكنه سيسجل اسمه في التاريخ إن شاء الله. مكتبة ضخمة حديث في كل شيء، حديث، دراسات، أبحاث بالعربية بالفرنسية وبلغات أخرى، كتابات، دراسات، قصاصات، مقالات. لا أدري متى ستستثمر هذه المكتبة لكي تصبح كتبا يطلع عليها القراء في كل مكان، يطلع عليها الباحثون ويتعرف عليها المجتهدون في الفكر الإسلامي وما إلى ذلك. مكتبة لهذا الرجل حمود بن الساعي، الأستاذ أستاذ مالك بن نبي، هو الذي علمه من خلال اجتهاداته روح فلسفة أبي حامد الغزالي. يذكره في مذكرات شاهد القرن، صديق لأندري جيد، صديق لبرازيلاك، صديق لفرانسوا مورياك وكبار المفكرين والعقلانيين والروحانيين الفرنسيين وغير الفرنسيين. مثقف من الطراز الأول في العالم، لكنه للأسف الشديد أصبح من الدرجة الأخيرة في مجتمع لا يحترم لا الفكرة ولا الثقافة ولا رجال العلم، فكان مآله الذي تعرفون كمآل حمود بن الساعي في هذا المكان الضيق الذي لا أستطيع أن أتنفس من خلاله داخل هذه الكومة وهذا عالم من الأوراق والكتب، ولكنها متعة المثقف، متعة الباحث للتاريخ والتاريخ فقط. رحمه الله.
الشيخ الله اهلا. ما تنجمش تلقى لي الجزء الثاني نتاع الفتنة الكبرى تاع طه حسين. الجزء الأول عندي، الثاني في التسع قسنطينة، في عنابة، في بسكرة، حتى الرجال ما بيكونش. أنا نازل إن شاء الله لمصر في الشهر الجاي في ماي. أي نروح لمصر. أي لو كان نلقاه إن شاء الله نشترك عليه نجيبه إن شاء الله. تلقاه إن شاء الله إن شاء الله تلقاه. إن شاء الله. أنت ما تنساش. نخليوك ترتاح شويه. لا لا ريح. واش تقول لها؟ تنجم ديري شوية تيزان. هذوك دير لك هي قول لها دير له شويه تيزانه. درك دير لك. ريح. مهم. ها؟ انت جون فرانسوا روفال. كيفاش؟ جون فرانسوا روفال. ايه. مليحه مليحه. قلت اونتيرمون. اونتيرمون. سي حموده. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire à Jean-François Revel? Premièrement, son honnêteté. Deuxièmement, un homme indépendant. Troisièmement, un homme consciencieux. Quatrièmement, son savoir. Ah oui. فهمتني؟ C'est pourquoi كنت نقرا لو بوان، ونقرا المقالات نتاع لو بوان، Et l'Express. وقريت نتاع الإكسبريس، وقريت حتى قطع كتب نتاع جون فرانسوا ريفال. قريت له هذاك ني ماركس ني جيزو. قريته. واش سي حموده، moi en tant que jeune algérien comme ça, je voudrais يعني savoir quelle est ta position par rapport aux intellectuels français de l'époque, les anciens intellectuels que tu as connus et cette nouvelle génération qui vient de naître après mai 68. أنا كنت أذكر خير من تاع الدار. Qui sont ces intellectuels que tu as connus en France, les Français que tu as connus ou les autres? Un certain nombre. أنا ما نجمش نشوف، ما نجمش نقرا، نجيب الناس وساعات نسيبي راسكي صديق، نقول لهم فتشوا لي في الدوسيي نتاعي، الحوايج الملاح ديروهم لي نعطيهم نسيب فورين، الحوايج اللي شوية خليهم دو كوتي، لموني نسيب. وإنما ينظم من طلبتي اليوم الصباح جاني نسيبي دو تريبونال pendant 2 heures. هو يفكت هذه مليحة، هذه خليها، هذه مليحة. صالح بن يوسف، صالح بن يوسف le futur rival de Bourguiba. هو رجال ولينا أحبابه. Il m'a invité l'association avec des étudiants nord-africains. J'ai adhéré. On m'a demandé de faire une conférence. J'ai fait une conférence en langue arabe. Sur القرآن والسياسة. صار في يعني شيء formidable. هم يقول كان الجيران ne connaît pas l'arabe. Mais sont les Tunisiens ou les Marocains. C'est Hamouda, tu étais en France dans quel cadre? Un cadre universitaire, intellectuel? Intellectuel. À la Sorbonne? À la Sorbonne. Et à la Sorbonne, il y avait André Lalande. Le philosophe? Un baron. Un baron. Il y avait aussi avec Émile Bréhy. Ah oui, le philosophe également. Avec Rahlou, mutilé de guerre. Tu es resté combien de temps à la Sorbonne? Je suis resté à Hassan. Quelque temps. Quelque temps. Allez, dans mes mémoires, dans le sous, j'ai tout expliqué.
وإنما كتابات نتاعي مبعثرة. Mhm. Il faut les chercher. Oui. Et quelquefois je les perds. فهمتني؟ فهمت؟ J'ai un tas de chemises qui sont pleines de, 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 De documents. de documents. Des documents qui méritent d'être publiés. C'est Hamouda. Ah, Toi, tu m'as toujours dit que tu étais un penseur libre et tu as toujours adoré les penseurs libres. Cette notion nous est un peu étrangère, nous, cette nouvelle génération. Nous ne comprenons pas tellement dans cette idée de penseur libre. penseurs libres, ce ne sont pas les libres penseurs. Les libres penseurs, ce sont les athées, anti-religieux. Avec les libres penseurs, je les respecte parce qu'ils combattent, ils combattent le fanatisme, ils combattent L'extrémisme. Hein, L'extrémisme. l'extrémisme. Fahmtni? On les appelle les libres penseurs. En général, ce sont des athées. Ce sont et ils sont Anti-religieux. non pas tellement anti-religieux. Ils sont contre les églises. Ce n'est pas la même chose. Mhm. Contre les églises, contre les penseurs libres, ce sont les penseurs qui ne se laissent tromper par personne, qui pensent librement, d'après leur conscience, après des recherches, après des méditations. Fahmtni? Et quels sont les penseurs libres, c'est Hamouda, qui t'ont influencé dans ta formation? Les anciens penseurs comme les nouveaux penseurs. Les anciens penseurs, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier Hassan, Socrate, Aristote, فهمتني؟ Mhm. Marc Aurèle, في la Grèce, Sénèque, فهمتني؟ Mhm. Et les anciens, dans l'Antiquité, parce que j'ai étudié sérieusement l'Antiquité gréco-latine. Mhm. Je me suis donné la peine de l'étudier. Mhm. فهمتني؟ عندك les penseurs libres qui est en hiver, سمير Nietzsche. Il est bien, وإنما أقول quelquefois de l'intempérance. فهمت الموت؟ Mhm. فهمت الكلمة؟ L'intempérance. L'intempérance. C'est-à-dire, yani, Nietzsche s'est révolté contre justement les stéréotypes, contre justement les dogmes, contre Les dogmes, je suis entièrement de son avis. وإنما قال لك l'intempérance était dans son caractère. Mhm. Et puis il s'est laissé influencer par Lou Salomé. Ça- اسمع، Andrea Lou Salomé, celle qui a écrit le livre Friedrich Nietzsche à travers ses œuvres. إيه، Mhm. c'est une juive russe. Mhm. على بالك. Mm. C'est une juive russe. Elle lui a tourné la tête. Comment? هبلته. وعندك واسمه أخته إليزابيث تكرهها. لا ديتشتي. عندك نيتشه. عندك دوستويفسكي. Ya Hasra. Qu'est-ce que tu peux nous dire, c'est Hamouda de Dostoïevski? ما عندي ما أظن. هذه نلعب. وعندك تولستوي. Guerre تولستوي كنت نحبه. Il s'est révolté contre l'Église, contre le Saint-Synode. Et il est mort dans une gare. Mort sur le bateau de malade. Sa femme l'a fait souffrir. Il est tombé à l'Église. Tolstoï, il était en correspondance
avec Gandhi et avec Cheikh Mohamed Abdou. Effectivement. Ah, Effectivement. et Tolstoï, admirable. Et c'est Hamouda, quels sont les penseurs que tu as côtoyés, toi, en tant qu'intellectuel algérien en France, lorsque tu étais à la Sorbonne à l'époque? عندك كومبوسور avec Sophocles. Originaire, هذا اللي قلت عليه. Un grand penseur. C'est le Tolstoï du XXe siècle. فهمتني؟ Un esprit indépendant. Il a vécu libre. أنا حطيت سكوجي فيه، أنا حطيته في الشميز. وأنا الشميز اديها معك. نعم، وريتها لي الطفلة. أي وريتها لي الطفلة. اديها معك يكتو. ميرسي يا سيدي. باسكو البارح كي جيت il avait même pas la moitié. تري بيان. درك دشيبي جاني الصباح يسيدوني لاتاني pendant 2 heures شاف لي كتاب. Alors, qui تدري في الجزائر كان le titre de mon livre écrit et témoignage au pluriel تري بيان تري بيان. d'un homme تحتها d'un homme qui a beaucoup souffert. En arabe كتابات وشهادات، والذي تحتها رجل